अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत। पिले माने आम गणित प्रकाश बही द्वितीय अध्याय घातर खेल तार जो शेष अनुशीलन अच्छी निजे करी देख पेज नंबर 44 तार आम 1 नंबर रु 13 नंबर पर्यंत डिस्कसन करथिले किंतु गोटे नंबर शेष नंबर जोटा कि 14 नंबरटा छाड़ी देथिले। आज ये वीडियो रे आम 14 नंबर प्रश्न टे डिस्कसन करबा। तेबे डेरी करबानी आस तार 14 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी पढ़िबा ना 1 अरब बा 1 बिलियन सेकेंड पूर्व केते तारीख थिला। प्रश्नटी टिके क्रिटिकल रही आकु टिके बुझीबा को चेष्टा करो। पिले मु जदि कहिबी आज तारीख होची 26 जून 2026 जदि मु कहिबी 120 घंटा पूर्व केते तारीख थिला तेबे केमती निर्णय करिबा चिंता करो। 120 घंटा पूर्व केते तारीख थिला ता माने एक दिन होची 24 घंटा तेणु करी आमे 120 घंटा को दिन रे कन्वर्ट कर दबा 24 रे हरि दबा तेणु 24 पंचा हला 120 टिके क्लियर से बुझ ता माने 5 दिन 120 घंटा हला 5 दिन तेणु आज जदि 26 तारीख हैला तेबे 5 दिन पूर्व केते तारीख थिला ना 21 तारीख थिला। समस्ते बुझी पारल तो तेणु ए प्रश्नटी को आमे जेमिति समाधान कले हमर 14 नंबर प्रश्नटी जहाँ अच्छी ताकू सही परी समाधान करिबा किंतु एटा घंटा देइथिला एटा देजी सेकेंड बुझिला तो 1 बिलियन सेकेंड पूर्व केते तारीख थिला। समस्ते बुझी पारल जेते 120 घंटा पूर्व हमर 21 तारीख थिला जून 21 2026 जेहेतु आजिका डेट होची 26 जून 2026 बुझी पाइल। ठीक सही परी 1 बिलियन सेकेंड पूर्व बा 1 अरब सेकेंड पूर्व केते तारीख थिला तेणु प्रथमे आमे देखिबा 1 घंटा केते सेकेंड 1 दिन केते सेकेंड तापरे 1 बिलियन बा 1 अरब केते दिन ताकू आमे कन्वर्ट करिबा। समस्ते बुझी पारल एटा जेंता आमे कन्वर्ट करले 120 घंटा होची 5 दिन ठीक सही परी 1 बिलियन केते दिन 1 बिलियन सेकेंड केते दिन ताकू कन्वर्ट करबा को पड़िबो। तबे देखो भल से बुझीबा को चेष्टा करो। प्रथमे 1 घंटा हला 3600 सेकेंड तबे 1 दिन हला 24 घंटा तबे 1 दिन केते सेकेंड ना 24 गुणन 3600 सेकेंड समान 86400 सेकेंड बुझेला तो तेणु 1 दिन आमे पाई गले 86400 सेकेंड बुझेला तो तबे आमको 1 बिलियन सेकेंड देछि 1 बिलियन माने पिले कोन ना 10 टू द पावर 9 बुझेला 10 टू द पावर 9 सेकेंड जदि 1 दिन हैला 86400 सेकेंड तेबे 10 टू द पावर 9 सेकेंड केते दिन कोन करिबा ना 10 टू द पावर 9 को 86400 रे आमे भाग करिबा बुझेला। तेबे भाग कला पर अप्रोक्सीमेटली आमे पाई गले केते दिन ना 11574 दिन ता माने आज जदि तारीख हैला 26 जून 2026 आमको पछु को जीवा को पड़िबो 11574 दिन एक्जाक्टली डेट पाइबा को हेले बुझेला। तबे 11574 दिन पछु को किपरि जीवा आमे जानिचे 1 वर्ष होची 365 दिन तबे आकु आमे कोन करबा ना वर्ष रे कन्वर्ट कर दबा तेणु 11574 दिन अप्रोक्सीमेटली हमर हेई गला 31.7 वर्ष 11574 को 365 रे भाग कली तेणु आमे पाई गले 31.7 वर्ष ता माने आज ठारू आमको 31.7 वर्ष पछकू जीवा को पड़िबो जोटा कि थिला दिन 11574 आमे ताको वर्ष करतले। तबे एठी गोटे प्रश्न आसुची हमर जो 365 रे आमे हरिले बुझिला तबे आमे जानिचे 4 वर्ष को थरे अधि वर्ष पडुची तबे जो 31 वर्ष पड़िला पूर्ण संख्याटा ता भितरे केतोटी अधि वर्ष पड़िबो ताकू मध्ये कैलकुलेशन करिया पड़िबो जदि एक्जेक्ट डेट आमे जानिबाकू
ଚାହୁଁଛେ। ତେଣୁ କେତୋଟି ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ସେ ବର୍ଷଟା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 366, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 31 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2024, 2020, 2016, 2012, 2008, 2004, 1996 ଏତିକି ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମ ଡେଟ୍ଟି ସେଇ 1996 ପାଖାପାଖି ବା 1996 ପରଟା କେତେ ହେଉଛି ଅଧିବର୍ଷ 1992। ତେଣୁ 1992କୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଅଧିବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8, ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ 31 ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 31 ଗୁଣନ 365 ମିଶାଣ 8। 8 କାହିଁକି ମିଶାଣ କରାଗଲା ନା ଯେହେତୁ ଅଧିବର୍ଷ 8 ଦିନ ବଢ଼ିଲା, ତେଣୁ ମୋଟ ହେଇଗଲା 11,323 ଦିନ। ତା ମାନେ 31 ବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 11,323 ଦିନ, ବୁଝିହେଲା ତ। ତେବେ ଆଜିର ତାରିଖ ହେଉଛି 26 ଜୁନ 2026। ତେଣୁ 31 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାରିଖ କେତେ ଥିଲା ନା 2026ରୁ 31 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା 1995। ଅର୍ଥାତ୍ 31 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାରିଖ ଥିଲା 26 ଜୁନ 1995। ଏଇଟା ହେଲା 31 ବର୍ଷ, ବୁଝିହେଲା। ଆମେ 31 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ହିସାବ କରିଦେଲେ 31 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ତାରିଖ ଥିଲା 26 ଜୁନ 1995, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାହାରିଛି 31.7 ବର୍ଷ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଏଇଠି ବାହାରିଲା 11,323 ଦିନ 31 ବର୍ଷଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିଥିଲା, ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କେତେ ଆସିଥିଲା ନା 11,574 ଦିନ, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି 31 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କେତେ ହେଲା 11,323। ତେବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଳିଲା ନା ଫେଡ଼ିଦେବା 11,574ରୁ 11,323 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ 251 ଦିନ। ତା ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ ତାରିଖ ଯାଏଁ 31 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଯାଏଁ 26 ଜୁନ 1995। ଏହି ଠାରୁ ଆମକୁ 251 ଦିନ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା ତ। ଆମେ 26 ଜୁନ 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏହିଠାରୁ ଆମକୁ 251 ଦିନ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେମିତି ହିସାବ କରିବା ଦେଖ, 26 ଜୁନ 1995 ଠାରୁ ପଛକୁ 251 ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଆମର ଯେହେତୁ ଜୁନ, ବୁଝିହେଲା, ଜୁନ 26 ତାରିଖ ଅଛି, ତେଣୁ ଜୁନରେ 26 ଦିନ, ତା ପୂର୍ବ ମାସ ହେଲା ମେ 31 ଦିନ, ତା ପୂର୍ବ ମାସ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 30 ଦିନ, ତା ପୂର୍ବ ମାସ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଦିନ, ତା ପୂର୍ବ ମାସ ହେଲା ଫେବୃଆରୀ 28 ଦିନ, ପୂର୍ବ ମାସ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 31 ଦିନ। ଦେଖ ଜାନୁଆରୀର ପୂର୍ବ ମାସ ଏଇଟା 1995, ମାନେ ତାର ପୂର୍ବ ମାସଟା ହେବ ଡିସେମ୍ବର 1994, ବୁଝିହେଲା। କେତେ ଦିନ ନା 31। ତା ପୂର୍ବ ମାସଟା ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 1994, କେତେ ନା 30 ଦିନ। ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶେଇ ଦଉଛେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପାଇଗଲେ 238 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଦିନ ନା 251 ଦିନ ପଛକୁ। ଏବେ ପାଇଗଲେ 238 ଦିନ। କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲେ ହେରି ନା ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗଲେ ହେରି 30 ନଭେମ୍ବର 1994, ବୁଝିହେଲା ତ। ତା ପୂର୍ବ ମାସଟା କୋଉ ମାସ ନା ଅକ୍ଟୋବର 1994। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରଟା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 31। ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 251ରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା 238 ଦିନ, ଆଉ ଆମର ରହିଲା 13 ଦିନ। ତା ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 13 ଦିନ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟା କେତେ ଦିନ ନା 31 ଦିନ। ତେଣୁ 31 ରୁ ଆମେ 13 ଫେଡ଼ିଦେବା, ବୁଝିହେଲା। 31ରୁ 13 ଗଲେ କେତେ ନା 18। ତା ମାନେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ 18 ତାରିଖରେ। ତେଣୁ 18 ତାରିଖ 1994 ମସିହା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲା 1 ଅରବ ବା 1 ବିଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେତେ ତାରିଖ ହେବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାରିଖ ହେବ 18 ଅକ୍ଟୋବର 1994, ବୁଝିହେଲା ତ। ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଥିଲା ଆମର ନା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିଲା 11,574 ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍
26 ଜୁନ 2026 ଠାରୁ 11,574 ଦିନ ପଛକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଯେଉଁ ତାରିଖଟି ପଡ଼ିବ ସେ ତାରିଖଟି ହେଉଛି 18 ଅକ୍ଟୋବର 1994 ତାରିଖ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲା 1 ଅରବ ବା 1 ବିଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ତାରିଖ ଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାରିଖ ହେଉଛି 18 ଅକ୍ଟୋବର 1994। ଆମେ କେଉଁ ଡେଟ୍କୁ ହିସାବ କଲେ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 26 ଜୁନ, ବୁଝିଗଲା, 26 ଜୁନ 2026 ତାରିଖ ଠାରୁ ହିସାବ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିବ। 26 ଜୁନ 2026 ତାରିଖକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତେବେ 1 ବିଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 18 ଅକ୍ଟୋବର 1994 ତାରିଖ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।